वेलकम बैक। मुल्क में बेकाबू होता कोरोना वायरस, एनसीओसी ने 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में नई पाबंदियां नाफिज कर इंडोर शादियां, इंडोर डाइनिंग और खेलों की सरगर्मियां 30 जनवरी तक नहीं हो सकेंगी। मुल्क में कोरोना वायरस का पलट कर वार, एनसीओसी ने एक बार फिर पाबंदियां लगा दी। वफाकी वजीर असद उमर और मेजर जनरल जफर इकबाल की जेर सदारत एनसीओसी के इजलास में फैसला हुआ कि 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात नहीं हो सकेंगी। 300 अफराद को इंडोर तकरीबात में शिरकत की इजाजत होगी। 10% से कम शरह वाले शहरों में 500 अफराद की आउटडोर तकरीब की इजाजत होगी। 10% से जायद शरह वाले शहरों में कबड्डी, कराटे, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट खेलने पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद रहेगी। सिनेमा, मज़ारात, पार्क में 50% अफराद को जाने की इजाजत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 20 जनवरी से खाना फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ट्रांसपोर्ट 70% मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद के साथ जारी रहेगी। अंदरून मुल्क फजाई सफर के दौरान खाना नहीं दिया जाएगा। रेलवेज में 80% मुसाफिरों को सफर की इजाजत होगी। सूबे माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज कर सकेंगे। तिजारती सरगर्मियां बगैर किसी रुकावट SOPs के तहत जारी रहेंगी। सरकारी और निजी दफातर 100% हाजिरी के साथ काम जारी रख सकेंगे। नई पाबंदियों का इतलाक 20 से 30 जनवरी 27 जनवरी को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। कोरोना वायरस के 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियाँ महदूद कर दी गई हैं। एनसीओसी के इजलास में फैसला किया गया कि 12 साल से कम उम्र तलबा मुतबादिल दिन स्कूल आएंगे। एक दिन में हाजिरी 50% होगी। 12 साल से ज़ायद उम्र के स्टूडेंट्स की मुकम्मल हाजिरी होगी। उन तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। वैक्सीनेशन का आगाज़ 1 फरवरी से होगा। वैक्सीनेशन से इस्तिस्ना के लिए तलबा को मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा। वैक्सीनेशन ना कराने वाले तलबा तालीमी सहूलतों से महरूम रहेंगे। एनसीओसी के एलामिया के मुताबिक मुल्क भर के तालीमी इदारों में आइंदा 2 हफ्ते भरपूर कोरोना टेस्टिंग होगी। बुलंद शरह वाले तालीमी इदारे 1 हफ्ता बंद रखे जाएंगे। तालीमी इदारों में 100% तलबा की वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जाएगी। लाहौर के स्कूलों में छठी जमात तक 50% हाजिरी की पाबंदी कर दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं लाहौर में कल से 31 जनवरी तक स्कूलों में निस्फ हाजिरी होगी। 7वीं से 12वीं जमात तक क्लासें शेड्यूल के मुताबिक होंगी। तालीमी इदारे कोरोना SOPs पर अमल करें। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने खुद को घर पर करंतना कर लिया। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम और परहेज़ का मशवरा दिया। शहबाज शरीफ ने सेहतियाबी के लिए आवाम और पार्टी वाबस्तगान से दुआ की अपील की है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर शौकत तरीन भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने खुद को करंतना कर लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने शौकत तरीन को टेलीफोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एनसीओसी की हिदायत पर अमल दरामद दिखाई नहीं देता। मार्केटों में खरीदार और दुकानदार बेखौफ दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं रुबीना अलवी की इस रिपोर्ट में। कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले दुकानदारों के सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। पानी के वजह से मैंने मांगे, इसके बाद मैंने मास्क ही पहनना था। मुझे भी अंदाजा इस बात का कि इससे जो है जरूरी हो गया ये इस वक्त के हालात के हिसाब से। शाम का 22 बंद दे रहा है, इंशाल्लाह मास्क पहनेंगे हम। जबरदस्ती से किसी को दे के लगा नहीं सकते, क्योंकि जो हुकूमत का काम है वो हम तो नहीं करेंगे ना। ऐसा लगा होता है, अभी इनकी वजह से हटा के मैंने साइड पे रखा। मैंने कहा इनको माल दे दूं फिर लगा लेता हूँ। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर कोई भी SOPs को फॉलो नहीं कर रहा, तो हम क्यों करें। ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस में बतदरीज इजाफा हो रहा है, लेकिन शहरी को संजीदा लेने से कासिर हैं। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। लाहौर में कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। शहरी मार्केट्स में बगैर मास्क फिर रहे हैं। समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन से। बताइएगा हसन। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता चला जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में
جو کورونا SOPs ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا. آج بھی جو ہے 18 نئے کیسز سامنے ہیں صرف لاہور میں. آج کی اپڈیٹ کے مطابق 15% تک جو ہے وہ شرح پہنچ چکی ہے مثبت کیسز کی. اس وقت لاہور کی مختلف مارکیٹوں میں لوگ ماسک کے بغیر پھر رہے ہیں, کورونا SOPs کو فالو نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ماسک کے بغیر پھر رہے ہیں اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ ویریئنٹ پھر سے جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. السلام علیکم. آپ نے ماسک نہیں لگایا, کرونا نہیں ہے کیا مارکیٹ میں؟ مارکیٹ میں سارا ہمیں تو آج تک نہیں ہوا, کبھی نہیں لگایا زندگی میں. نہیں, ابھی جو اومیکرون کا جو ویریئنٹ ہے وہ اتنا بڑا پھیل رہا ہے. ہم گاؤں کے رہنے والے, ہم کو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں. یہ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ماسک کے بغیر پھر رہے ہیں, کورونا SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے, اور لاہور میں کورونا کیسز کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہسپتالوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں مریض ہیں جو کہ سسپیکٹڈ ہیں, لیکن لوگ SOPs پر عمل نہیں کر رہے ہیں. جی, پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 مئی کو ہونے جا رہے ہیں. وزیر بلدیات پنجاب محمود الرشید کہتے ہیں براہ راست انتخاب میں ہر شہری اپنا نمائندہ خود منتخب کرے گا. کسی حکومت نے بلدیاتی اداروں کو کام نہیں کرنے دیا. کوشش ہے نئے لوکل گورنمنٹ کو مقامی حکومتوں کا بااختیار نظام دیں. ماضی میں اداروں کے پاس اختیارات نہیں تھے. ارکان اسمبلی اور وزراء وہ کام کر رہے ہیں جو بلدیاتی اداروں کا کام ہے. ہمارا اصل کام عوامی مسائل کا حل اور قانون سازی ہے. بلدیات کا سارا کام ارکان اسمبلی اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں. ارکان اسمبلی کا کام قانون سازی ہوتا ہے, کبھی فنڈز کے پیچھے اور کبھی ٹھیکیدار کے پیچھے ہوتے ہیں. سینیٹر فیصل جاوید کی زیر صدارت سینٹ کی کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کا اجلاس میں PSL میڈیا رائٹس دیے جانے کا معاملہ کمیٹی میں زیر بحث آیا. PTV حکام نے کمیٹی کو PSL رائٹس کی بڈنگ کے معاملے پر بریفنگ دی. عرفان صدیقی نے کہا کیا PSL رائٹس کا معاملہ اب عدالت میں ہے. فیصل جاوید نے PTV حکام سے سوال کیا. PSL رائٹس کے لیے اشتہار دیا تھا, جس پر PTV سپورٹس حکام نے بتایا جی بالکل PSL رائٹس کا معاملہ عدالت میں ہے. PSL نشریاتی حقوق دینے کے لیے ایڈورٹائز کیا تھا. MD PTV نے بتایا اگست میں PSL رائٹس کے لیے اشتہار دیا تھا. جیو PSL رائٹس کی بولی ہار گیا. جیو کو کچھ چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے بڈ ہار گئے. بڈ ہارنے کے بعد جیو کہہ رہا ہے کہ کچھ معاملات کو فالو نہیں کیا گیا. عرفان صدیقی نے پوچھا کیا PSL رائٹس میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے, جس پر MD PTV نے بتایا کہ PSL رائٹس پر تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے. معاملہ عدالت میں ہے, ہم نے جواب جمع کرایا ہے. فیصل جاوید نے کہا کہ آئندہ اجلاس میں PSL رائٹس پر تفصیلی رپورٹ دی جائے. MD PTV نے بتایا کمیٹی میں رپورٹ جمع کرا دیں گے. لاہور ہائی کورٹ میں PSL میڈیا رائلٹی کیس کی سماعت, اور عدالت نے رائٹس کیس کی سماعت میں جیو کے وکیل کو بار بار غیر متعلقہ دلائل دینے سے روک دیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیس پر کوئی سٹے جاری نہیں ہوا. لاہور میں ہولناک واردات, گجومتہ میں خاتون عطائی کو 3 بچوں سمیت پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا. فورنسک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی ہیں. ARY نیوز کو گھر کے باہر کھڑی ہونے والی مشکوک گاڑی کی CCTV فوٹیج حاصل ہوئی ہے. تفصیلات بابر خان کی اس رپورٹ میں. گجومتہ میں لرزہ خیز واردات, عطائی نہید اور اس کے 3 بچوں کو گھر میں پراسرار طور پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. مقتولین میں 20 سالہ تیمور سلطان, 15 سالہ مانور فاطمہ اور 9 سالہ جنت فاطمہ شامل ہیں. مقتولہ کا دوسرا بیٹا زین خوش قسمتی سے بچ گیا. محلے دار کا کہنا تھا میں زین کو لینے گھر گیا تو وہاں لاشیں پڑی تھیں. میں نے بڑے بھائی کو اٹھایا اور ادھر آیا ہوں جب, تو انہوں نے اوپر جا کے دیکھا تو اس کے بڑے بیٹے کو بولٹ لگی ہوئی ہے ویسے پڑا ہے, اور اندر جا کے دیکھا تو ان کے منہ پہ گدا رکھا ہوا ہے اور وہ سارے. ARY نیوز کو مقتولہ نہید کے گھر کے باہر کی CCTV فوٹیج موصول. مشکوک گاڑی کو رات کے وہاں رکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. مقتولہ کے شوہر نے اسے طلاق دے کر لیڈی ٹریفک وارڈن سے دوسری شادی کر لی تھی. SSP انویسٹیگیشن عمران کشور کے مطابق فورینسک ٹیموں نے جیب واردات سے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. یہ گن شاٹ کلنگز ہیں, پسٹلز کے ساتھ 30 بور کو یوز کیا گیا ہے, اور اس میں یہ جو خاوند ہے اس خاتون کا, اس کی 2 بیویاں تھیں. یہ طلاق یافتہ تھی. 2004 میں اس کی ڈیورس ہوئی اور 2012 میں اس کی دوسری شادی ہوئی. تو ابھی انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنے سرکمسٹانسز ہیں ہم اس کو ایویلیویٹ کریں گے, پھر ہم آپ سے شیئر کریں گے. پولیس نے 4 افراد کے قتل کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی ہے. لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے جناح ہسپتال بھجوا دی گئی ہیں. کیمرہ مین آفتاب شاہ کے ساتھ بابر خان, ARY نیوز, لاہور.
मुजफ्फराबाद के इलाके लंगरपुरा में मर्द और खातून पर तशद्दुद का वाक़या, पुलिस ने 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान ने कार में सवार खातून से बदसलूकी की, उसे थप्पड़ मारे, जबकि मर्द को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाला। मुल्जिमान रकम और मोबाइल देने का मुतालबा करते रहे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ICC T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। बाबर आजम T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान टीम के विकेट कीपर होंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा हैं। भारत का कोई भी खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, मजीद बताइएगा टीम में कौन कौन शामिल है? देखिए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी रही पिछले साल, तो उस हिसाब से पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी इस T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल हैं। बाबर आजम को कप्तानी भी दी गई है, इसलिए कि पाकिस्तान ने 5 मैच जीतकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक क्वालिफाई किया था। इंग्लैंड के 1 खिलाड़ी जॉस बटलर, साउथ अफ्रीका के 3 खिलाड़ी डेविड मिलर, माकराम और शम्सी, श्रीलंका का 1 खिलाड़ी हसरंगा, बांग्लादेश का 1 खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान और ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी मिचेल मार्श और जॉस हेजलवुड इस टीम में शामिल हैं। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को रिकग्निशन मिली है T20 टीम ऑफ द ईयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई प्लेयर्स रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की तरक्की। एशेज प्लेयर ऑफ द सीरीज ट्रेविस हेड की बैटर्स की रैंकिंग में 7 दर्जे तरक्की, 6ठी पोजीशन पर आ गए। बाबर आजम की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली 9वें नंबर पर मौजूद। मार्नस लेबोशन बल्लेबाजों में सरे फहरिस्त। बॉलर्स की रैंकिंग में पैट कमिंस नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद। शाहीन शाह अफरीदी की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली 4थे से 5वें नंबर पर चले गए। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के लिए कराची किंग्स के ट्रेनिंग कैंप के आखिरी दिन खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। चौथे रोज़ खिलाड़ियों का इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच जारी। कंडीशंस के मुताबिक खेलने के लिए मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं। तमाम खिलाड़ी कल PCB का बायोसिक्योर बबल ज्वाइन करेंगे। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स 3 दिन तक करंतना में रहेंगे। नासिर स्टेडियम कराची में 24 जनवरी से ऑफिशियल ट्रेनिंग कैंप लगेगा। ऑस्ट्रेलिया की एक मजबूत टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, ये कहना है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉड ग्रीनबर्ग का। वो कहते हैं तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान जाना चाहते हैं। खिलाड़ियों से बात की, वो एक बेहतरीन टीम के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में खुद को आजमाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई वाइट बॉल टीम के कप्तान एरन फिंच भी पाकिस्तान का दौरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। दौरा पाकिस्तान का बेसब्री से इंतज़ार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर दहशतगर्द हमलों और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अवाम और हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि हौसियों का अबू धाबी में सिविल तनसीबात को निशाना बनाना अफसोसनाक है। ये हमले इलाकाई अमन व सलामती के लिए शदीद ख़तरा हैं। अबू धाबी वली अहद ने UAE की भरपूर हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। लंदन में कानूनी फर्म स्टोक वाइट ने बरतानवी पुलिस से मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम पर भारतीय आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। स्टोक वाइट ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस वॉर क्राइम्स यूनिट को सबूत जमा करा दिए। दरखास्त में कहा गया है कि भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों, शहरियों पर तशद्दुद, अगवा और कत्ल किया। ये जराइम अमित शाह की सरबराही में हो रहे हैं। दरखास्त में 8 आला भारतीय फौजी हुक्काम पर जंगी जराइम, तशद्दुद के बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया। दरखास्त में 8 आला भारतीय फौजी हुक्काम पर जंगी जराइम और तशद्दुद के बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय हुक्काम के मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम, तशद्दुद के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। लंदन पुलिस में दरखास्त आलमी दायरा इख्तियार के उसूल के तहत जमा कराई गई। आलमी दायरा इख्तियार जराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाने का इख्तियार देता है। हाकान कामोज ने कहा कि उम्मीद है बरतानवी पुलिस तहकीकात और मुतल्लिका अफराद को गिरफ्तार करेगी। लॉ फर्म ने साल 2020 और 21 के दरमियान 2000 शवाहिद का जायजा लिया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक।
اہم خبر، وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت بڑے شہروں کے منصوبے پر اجلاس ہوا ہے اور اس میں عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، جبکہ بڑے شہر قومی معیشت کی ترقی کے حقیقی انجن ہیں۔ دیہی سے شہری علاقوں میں نقل مکانی سے متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا جبکہ بڑے شہروں میں رہائش، ملازمت اور شہری سہولتوں کی کمی ہے، بڑے شہروں کے لیے خصوصی ترقیاتی پیکیجز پر کام کو تیز کیا جائے، اور وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل میں رکاوٹوں کو ترجیحی بنیاد پر دور کیا جائے۔ جو اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔